ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 21 പുസ്തകങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളാണ്. నేను చెప్పాను కదా 21 పుస్తకములు పత్రికలు అని. എന്താണ് ലേഖനം? ఏమిటి ఆ పత్రికలు? യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ యేసయ్యను నమ్మే అటువంటి ఒక వ్యక్తి എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ఏ విధముగా జీవించాలి, എന്ത് സംസാരിക്കണം, ఏం మాట్లాడాలి, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ఏమేమి చెయ్యాలి എന്ന് സവിസ്തരമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലേഖനങ്ങൾ. ఏమేమి చెయ్యాలనేది స్పష్టంగా వివరించే అటువంటిదే పత్రికలు అయ్యున్నవి. ఎఫెసీయ లేఖనం, కొలోస్య లేఖనం ഒക്കെ శక్తമായ లేఖనങ്ങളാണ്. ఎఫెసీ పత్రిక, కొలస్సీ పత్రిక చాలా శక్తివంతమైన పత్రికలు అయ్యుండి ఉన్నవి. അതിൽ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ దాంట్లో కొలస్సీలకు రాసిన పత్రికలు കൊലോസ്യയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ്. కొలస్సీలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులకు అపోస్తలుడైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రిక అయ్యున్నది. 1-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ మొదటి అధ్యాయము 20వ వచనములో അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ, ఆయన శిలువ రక్తము చేత, യേശു ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണ്. యేసయ్య శిలువలో కార్చిన రక్తమునకున్న ప్రత్యేకతను చెప్పటం జరుగుతుంది.